Kitab Keterpaksaan. Bab Al-Quran Surat An-Nahl 106. صحيح البخاري 6427. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة لهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد لهم أنج المستضعفين من المؤمنين لهم اشدد وطأتك على مضر وأبعث عليهم سنين كسني يوسف. Sahih Bukhari 6427 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Hilal bin Usamah, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya berdoa, Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabiah, Salamah bin Hisham, Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah dari kalangan orang-orang mukmin, ya Allah, kokohkanlah penyengsaraanmu terhadap memudar, dan kirimkanlah musim paceklik kepada mereka, sebagaimana paceklik yang menimpa Yusuf. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab memilih dipukuli, dibunuh dan untuk penghinaan kekufuran. صحيح البخاري 6428. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي حدثنا الحلوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون له ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Sahih Bukhari 6428 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Hasyab At-Taifi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika seseorang melaksanakannya, ia mendapat kemanisan iman, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya, ia mencintai seseorang dengan tiada dorongan selain karena Allah, dan benci kembali kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya untuk dilempar ke neraka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab memilih dipukuli, dibunuh dan untuk penghinaan kekufuran. صحيح البخاري 6429. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن إسماعيل سمعت قيسا سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو إنقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. Sahih Bukhari 6429 telah menceritakan kepada kami Said bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Abad dari Ismail aku mendengar Said bin Zaid mengatakan, sungguh aku melihat diriku, dan sesungguhnya Umar adalah orang yang mengikatku karena aku masuk Islam, dan sekiranya gunung Uhud runtuh karena perlakuan kalian terhadap Uthman, niscaya gunung itu pun runtuh. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab memilih dipukuli, dibunuh dan untuk penghinaan kekufuran. صحيح البخاري 6430.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل صفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Sahih Bukhari 6430 telah menceritakan kepada kami Musadad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail telah menceritakan kepada kami Qais dari Khabbab bin Al-Arat mengatakan, kami pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Maka kami mengadu, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Maka beliau bersabda, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus kemudian digalikan lubang baginya dan ia ditimbun di sana, lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya, sehingga kepalanya terbelah menjadi dua, dan ada yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan tulang dan dagingnya namun semua siksaan itu tidak memalingkannya dari agamanya, demi Allah. Perkara ini akan sempurna sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari Syam hingga Hadramaut, dan ia tidak khawatir selain kepada Allah dan serigala yang akan menerkam kambingnya, namun kalian ini orang yang suka tergesa-gesa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab jual beli pemaksaan. صحيح البخاري 6431. حدثنا العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نطلق إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهودا أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال أعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. Sahih Bukhari 6431 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami di masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami dan berujar, ayo kita pergi ke kaum Yahudi, maka kami berangkat bersama beliau. Hingga kami tiba di Baitil Midras, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menyeru mereka, wahai sekalian kaum Yahudi, masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Telah engkau sampaikan wahai Abul Qasim, sambut mereka. Itulah yang kuinginkan sebenarnya, kata Nabi. Nabi mengulang ajakannya 2 kali dan mereka memberi jawaban sama, telah engkau sampaikan wahai Abul Qasim. Nabi mengajak mereka untuk kali ketiga, dan berujar kepada mereka, ketahuilah, bahwasanya bumi ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan saya ingin mengusir kalian, maka siapa di antara kalian yang mendapatkan sesuatu dengan hartanya, jualah, kalaulah tidak, ketahuilah bumi hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab dilarang nikah di negan paksaan.
صحيح البخاري 6432. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. Sohih Bukhari 6432 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Kaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Abdurrahman dan Mujama, dua anak Yazid bin Jariyah Al-Ansori, dari Hansa binti Hizam Al-Anshariyah, bahwa ayahnya mengawinkannya ketika itu ia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Kemudian dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membatalkan pernikahannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab keterpaksaan. Bab dilarang nikah dengan paksaan. صحيح البخاري 6433. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت قال سكاتها إذنها. Sohih Bukhari 6433 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abu Amr alias Zakwan, dari Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin pada kemaluan mereka? Nabi menjawab, iya. Saya bertanya, sungguh gadis merasa malu lantas ia memilih diam jika dimintai persetujuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika ia diam, itulah tanda persetujuannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab keterpaksaan. Bab jika seseorang karena terpaksa lantas memberi budak atau menjualnya, maka sedemikian terlarang. صحيح البخاري 6434. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم قال فسمعت جابر يقول عبدا قبطيا مات عام أول. Sohih Bukhari 6434 telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki Ansor menjanjikan kemerdekaan budaknya, Mudabar, padahal ia tak punya harta selainnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bertanya, siapa mau membelinya dariku? Selanjutnya budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Najam seharga 800 dirham. Kata Amr bin Dinar, lalu kudengar Jabir mengatakan, budak Kipti yang meninggal di tahun pertama. Menurut ijma ulama sahih. Kitab keterpaksaan. Bab istilah karhan atau kurhan maknanya sama, pemaksaan. صحيح البخاري 6435. حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. Sahih Bukhari 6435 telah menceritakan kepada kami Husain bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Asbat bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani Sulaiman bin Fairuz dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani mengatakan, dan telah menceritakan kepadaku atau Abul Hasan As-Suhai dan setahuku dia tidak menyebutnya selain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian menguasai wanita secara paksa. Qs An-Nisa 19. Dia berkata mengenai ayat ini, dahulu jika seseorang meninggal, maka wali si laki-laki yang meninggallah yang paling berhak terhadap istrinya, jika berkenan mereka kawini, atau mereka kawinkan dengan orang lain, atau mereka biarkan terkatung-katung, merekalah yang paling berhak terhadapnya daripada keluarga wanita itu sendiri, sehingga turunlah ayat ini yang menyelesaikan masalah itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab jika wanita dipaksa berzina, maka tak ada hukuman. صحيح البخاري 6436. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. Sahih Bukhari 6436 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syuaib, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim berhijrah bersama Sarah, kemudian mereka memasuki suatu desa yang dipimpin oleh seorang raja atau diktator. Raja mengutus seorang ajudan untuk menemui Ibrahim, panggil Ibrahim untuk menghadapku bersama istrinya, lantas sang ajudan membawa istrinya kepada sang raja. Ketika raja berdiri menghadap Sarah, Sarah lantas berwudu dan sholat dan memanjatkan doa, Ya Allah, jika aku beriman terhadapmu dan Rasulmu, maka janganlah engkau kuasakan seorang kafir kepada kami. Ketika itu pula kaki sang raja terbenam ke dalam bumi hingga meronta-ronta dengan kakinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab seseorang bersumpah ini saudaraku padahal bohong, karena takut pembunuhan. صحيح البخاري 6437. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالم يخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان له في حاجته. Sahih Bukhari 6437 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarinya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Keterpaksaan. Bab seseorang bersumpah ini saudaraku padahal bohong,
karena takut pembunuhan. صحيح البخاري 6438. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. Sahih Bukhari 6438 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami Said bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu baik ia zolim atau dizalimi. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim? Nabi menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya. Menurut ijma ulama sahih,